Lamang sa panahon ng latest news. Diyan sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Junina Marti. Ma'am, good morning. Good morning, Sir Ariel. Og sa itong mga sukinti paminaw matong latest weather update. Ang easterly so init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapektar karon sa may silangang bahin sa nasod. Og tungod ni ana ang Eastern Visayas karong adlaw kay makasinati sila og madag-umon nga kalangitan nga naay mga pag-ulan-ulan hilabi na pag-abot sa hapon ngadto na sa gabi. So kini atong mga pag-uwan-uwanan na sinati dinha pwede na makamugna og mga pagbaha o pagdahili sa yuta hilabi na sa mga low-lying areas o sa mga mountainous areas. Samtang sa nabiling bahin sa Kabisayaan lakip na dinhi sa probinsya sa Sugbo makasinati ta karong adlaw og generally fair weather nga lay chance sa mga patak-patak kapag-ulan pagpanugdog kilat tungod aning mga localized thunderstorm. Wa pud katay active na gale warning maong tibok Visayas kay makasinati gyapon og hinay ngadto na sa kasarangan na pagguros sa hangin na magumikan sa silangan ngadto na sa aminang silangan diyan to kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay nihunas ganinang alas 4:56 sa kadlawon og mutaog kini unya sa alas 11:11 sa buntag. Temperatura nato for the next 24 hours magduwa kini sa 26 ngadto na sa 32 degrees sentigrado ug atong haring adlaw kay mosalop karong alas 5:33 sa buntag ug musilang karong alas 5:33 sa buntag ug mosalop kini unya sa alas 5:24 sa hapon. Og matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Junina Marte. Mayong buntag og daghang salamat. Salamat kayo Ma'am Junina Marti sa Pag-asa Mactan. Way sa pa yan, sir. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Pinagi ni Ma'am Junina Marti ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan na naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw nga Martes, Pitsa 21, bulan sa Oktubre tuig 2025. Salamat kayo ni Ma'am Junina Marti ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Sa kabisi makatunga adunay